चैनल मुगल टुका ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज तुम लोग जानी पारे आज माछ मारी जा देखी आगे आम समीर हरका जाऊँ माछ मारी देखी पारे बिल मैंने तो आज कादू कुदा होगी जा पड़ो कावुना कौन कौन गोटे बंध हो तो कावड़े जान आड़ू देखी पार्थ को खरारे माछ मारिया मारिजु आसिले 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 देखि पारथे माछ 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 गोड़िया को लागिलेनी देखि पारथे देखंतु देखंतु उठी जा तुझी बहुत चोकर है तू भागे ना धरजी देखि पारथे माछ माछ एडी हाइले ना गोड़ गोड़ आसा आसा आसुजी दिला हां कावले आने जल्दी 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 हाथ रे भाई आने अबे केते उड़ा लेने आसे जल्दी कावला देखि पादबे गाइस माछ एबे धरा गलानी पानी तो गुड़रा अबे छेड़ी गोड़ धरा कोन वाह हाथ रे कावले आनो एंडी भाई बहन हाइले कुदु आउ हे कावले आनो ना सी बाबा ते बुड़ते पड़ू तू दे के भाई पड़ू तू कोन को हां भाई आन बराडू हां जीबे ते तो ले आने तो बे सी बाबा कि ना हो धरि जे था थागड़ी देखिया दे गाइस माछ उठी जा तू ते बुड़े उठी जाउ तो बुढ़िया मिल बाजे के कावलो ना चल जल्दी जल्दी जाने बा किती दौड़ू जी मात्र के हाथ रे भाई आन गया ये बहुत चोकर है माछ को दे काय देखा तू खरे माछ ना आउजी आज डीजे ब्लॉग ना आज माछ देखियो तो माछ कितने बड़ा माछ लेनी गोटा गोटा है देखियो तो माछ छोड़ माछ लेनी आउथरा बाहियान बरा ना ये पानी आ गया बुझाइयो पानी धीरे धीरे कैमरा खराब हो गया हेरा से करंट सुबाने ये पानी कोनी में हट्टी रो हाथ ना उठे दियो माछ ऊपर खांचा हो जाने माछ बाहरियो जोरी दे आंगु तू पूरा पानी आउथरे काट दियो मो सुरा धना भाई सब पठी दनले घर दा घर धना ले जी माछ होई रे एकरा उरी सी देख माछ हला बड़ा माछ प्रबल अवस्था एकरा हला ये देखो हला माछ अस्ति पानी खाली हाउले ना माछ धरिया गाज माछ बाका इडा कार देखिबा दे गाइस समीर हर मसूरी इडा जे कि माछ पड़ी दिया है हां ढाई दिया जडे ना एडो नहीं जा नाला होने ढाली देला केते उरे हे हां पा से एडो ना को पुरे बुझिया खाली हैं देखिबा दे हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग होची माछ मारिया ब्लॉग। तो फ्रेंड्स देखिबा थे मु बिल रे वर्तमान बिल भीतर माछ मारि जाउछी तो पानी जोड़ी देखा जो माछ मारा जो तो समीर को मिलता आगे गले तो चलो तू हम जा हेलो देखिए हम लेकर आता तो हेडो खाली खोल देला खा पानी देबो पड़े ताका बिलटा चलो जी आज देखि राडो माछ होसी ना कोन सारा पानी मार ए देखि कि केते पानी अछि रे हां ठीक है अच्छा सोची हमर लेट होगा ना अच्छा ओ अच्छा कादू कुदा खोज के एरिया है जी आम गारे हाथी थिबे कि वर्षा बनी से कहले बा सिंगार थिले पर हाथी हैं ओ
କାଦୁଅ ପଦାରେ ମୁଁ ଛାଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଖାଲି ମାଛ ଲୋଭ ଚାଲ ଆଜି କେତେ ମାଛ ଧରିବ ଠିକ ନାହିଁ ତ ମାଛ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଧା ବାଟ ପାଇ ସାରିଲୁଣି ଦେଖିବା ତୁ ଜାଗା ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମାଛ ଧରା ହେଇଛି ଅଧା ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଧରା ହବ ଆଗ ଆଡ଼େ ଗଲେ ଧର ଥିଲେ ଭାଇବା ଦେଖାଯାଉ ମାଛ ଗଲା ଆଜି ଭଜା ହବ ତ ନିହାତି ଆଉ ଦେଖିବା ତ କେତେ ଆଗରେ ଗଲେଣି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଲ ବାହାରି ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଆଡ଼େ ନଟିରେ ଗମନ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ମାଛ ମରା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଡିଜେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଭାବିଲେ କି ସକାଳୁ ଟିକେ ବିଲ ବାରିରେ ମାଛ ମାରିକି ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲିଲେଣି ଆଉ କୋଉଠି ଆଗଡ଼ ଅଛି ମିଳିଲା କି ଧର ମୁଁ ସମୀର ଘର ଯୋଉ ଆମ୍ବିଲ ବାହାରିବ ମୁଣ୍ଡାଳେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଖାଲଟା ହେଇ ପଥର ଖୋଳ ଥିବ ଗୋଟେ ଯେ ନାଇଁ ଲାଗୁଛି ନା ଥିବ ନା ମ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖ ଏରିଆ କହି ସାରିଲୁଣି ଦେଖି ମାଛ ମରା ହବ ଆଗ ଯାକେ ହଁ ଆଗରେ ଯାଇକି ମାଛ ମାରିବ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ହେଇ କୋଟେ ଦେଖିପାରିବେ ପାଣି ଅଛି ମାରିବାନି କ'ଣ ମଳ ଖାଇବନି ତମେ କି ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ସମୀରକୁ ନମସ୍କାର ଧନ ଯାଉଛି ଏଇ ଏବେ ମାଛ ମିଳିଯାଇଛି ଜାଗା ଦେଖିବା ଦେ ତ ମାଛ ବଇକା ଧରା ହବନି ବାହିକି ଦେଖିବା କେତେ କାଉଁସି ବଣ ହେଲା ସୁନସାନ ଲାଣ୍ଡି ଏରିଆ ଜାଗା ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ମାଛ ହେଲେ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁଣି ଯଦି ମାଛ ମିଳିବ ନା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ A few moments later ଏତେ ସାରିଛି ଦୁଇ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ହଁ ଦେଖି 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 ମୋ ସୁଇ ଦେଖିଲ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖି ରୋଡ଼ ମୁଁ ଦେଖେ ଟିକେ ଖାଲି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କି ଫାଡ଼ୁ ମାରୁଛୁ କିରେ ଏତିକି ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ ଦିଅ ମନ୍ଦା ଧରି ଆଣିଲା କି ଦେଲି ତୋଟା ଧର ପୁରା ଜଲ୍ଦି ମାଛ ଚୋରି ହଉଛି ନା କେଡ଼ା ଅଛି କି ର ଧର ହଉ ଚାଲ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ତ ଲାଗୁନି ଆଉ କୋଉଠି ମାଛ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ହଁ ମାରିବ କି ଆଉ ହଁ ହେଇଗଲା ମାଛ ଆମକୁ ତ କିଛି ମିଳିଲାନି ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଟିକେ ବିଲ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ବାଏ ବାଏ ଗାଇସ୍ ଖରା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ହେଲାଣି ତ ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ ତ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରାହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।